नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन बैरिस्टर का क्या ताल्लुक है। बैरिस्टर एतजाज अहसन पीपल्स पार्टी के 2024 के हवाले से जलसेगाह में किसकी दावत पर पहुँचे, कैसे पहुँचे, गुजरात से उनकी क्या वाबस्तगी है। चौधरी एतजाज अहसन बैरिस्टर का शुमार सियासी उन शख्सियात में होता है जो पाकिस्तान के मुदब्बिर और एक मंजे हुए सियासतदान में हुआ करता है। चौधरी एतजाज अहसन का तारुफ किसी से ढका छुपा नहीं। चौधरी एतजाज अहसन जो इन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब आ गए हैं और कुछ अरसा पहले पीपल्स पार्टी से दूर थे। पंजाब में 2 जलसे हुए हैं जिनमें बैरिस्टर एतजाज अहसन ने पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के सामने खिताब किया। एक तो लाहौर का जलसा था और दूसरा जलसा कल गुजरात में गुजरा, तो उनमें चौधरी एतजाज अहसन भी शरीक ही न थे बल्कि उन्होंने खिताब भी किया। आपको बताएंगे कि चौधरी एतजाज अहसन का गुजरात के साथ क्या ताल्लुक़ है और गुजरात वो क्यों गए, आज वो गलियों में क्यों जा रहे हैं, क्या आखिर ऐसी वजूहात हैं जो चौधरी एतजाज अहसन को गुजरात, लाला मूसा और दीगर इलाकों में घूमने के लिए ले आए हैं। जी हाँ नाजरीन, ये इस वक्त मौजूद हैं चौधरी एतजाज अहसन साहब मंगवाल गरबी में। ये आबाई गांव है चौधरी एतजाज अहसन साहब का और यहाँ पर मौजूद हैं। ये कलबाबाद शाह की डेरे पर, ये कलबाबाद शाह के डेरे पर पहुँचे हैं और वहाँ पर उनकी पुरानी यादें जो इन गांव से वाबस्ता थीं चौधरी एतजाज अहसन की, उन पर गुफ्तगू करने पहुँच गए हैं। कल उनको दावत दी थी गुजरात जलसे से खिताब करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और NA 65 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के हवाले से मुतहर्रिक किरदार और बड़ा ही जाना पहचाना नाम चौधरी कमरुज़्ज़मा कायरा और PP 33 से नदीम असगर कायरा की जो इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम है उस सिलसिले में वो पहुँचे हैं, क्योंकि चौधरी एतजाज अहसन बैरिस्टर का भी ताल्लुक़ इसी गुजरात से है और इन्हीं का आबाई गांव मंगवाल गरबी जो चौधरी एतजाज अहसन का आबाई गांव है वहाँ पहुँचे हैं और कलबाबाद शाह से गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। अपनी पुरानी यादें जो इस गांव से इनकी वाबस्ता हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कल उन्होंने जलसे में खिताब किया और PTI के बानी और PTI के जो कारकुनान हैं उन पर मुकदमात पर तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एतजाज अहसन की नाराज़गियाँ होती हैं, फिर राज़ी हो जाते हैं, लेकिन ये ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा और नदीम असगर कायरा की हिमायत करने और उन्हें वोट दिलवाने के लिए ये मंगवाल गरबी गांव पहुँचे हैं जो आबाई गांव था चौधरी एतजाज अहसन का। यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई और यहाँ पर इनका जो बचपना था इसी गांव में चौधरी एतजाज अहसन का गुजरा है। तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कमरुज़्ज़मा कायरा और नदीम असगर कायरा की कि इनको जितवाएं और ये सपोर्ट करने पहुँचे हैं। जलसा जो गुजरात में पीपल्स पार्टी का हुआ उसमें भी बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन ने कमरुज़्ज़मा कायरा की खुसूसी दावत पर शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की, वो कायरा के डेरों पर भी रात गुजारी और वहाँ पर पहुँचे और उनकी जो हल्के अहबाब थे उनसे भी मुलाकात की
اور خصوصی طور پر جو چودھری اعتزاز احسن کے قریب اور رفقا تھے ان کے پاس بھی گئے اور انہیں سمجھانے لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں اور ووٹ دیں۔ چودھری اعتزاز احسن آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ اس وقت اپنے آبائی گاؤں گجرات منگوال گربی میں موجود ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کا بچپنا یہاں پر گزرا اور کس طرح انہوں نے یہاں پر بچپنا گزارا، اور بعد میں وہ لائر ہونے کی وجہ سے یا بیرسٹر ہونے کی وجہ سے گجرات لاہور سے دور تھی تو وہ لاہور شفٹ ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کی یادیں، ابھی بھی ان کا جو رہن سہن ہے یا ان کی پرانی جو یادیں ہیں وہ اسی گجرات کے منگوال گربی گاؤں سے وابستہ ہیں۔ تو یہاں پہنچے ہیں چودھری اعتزاز احسن، اور چودھری اعتزاز احسن یہاں پر اپنے جو قریبی دوست ہیں احباب ہیں ان سے ملے ہیں، خاص طور پر سید کلب آباد شاہ سے ان کے ڈیرے پر یہ گفت و شنید کر رہے ہیں اور خصوصی دعوت پر آئے ہیں چودھری اعتزاز احسن یہاں پر، اور سپورٹ کر رہے ہیں چودھری قمر الزماں کائرہ اور ان کے چھوٹے بھائی ندیم اصغر کائرہ کی۔ اور یہ NA 65 سے قمر الزماں کائرہ کا الیکشن ہے اور PP 33 سے ندیم اصغر کائرہ کی حمایت میں چودھری اعتزاز احسن صاحب پہنچے ہیں اور بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر قمر الزماں کائرہ اور ندیم اصغر کائرہ کی۔ اور گاؤں کا پتہ چلا تو یہی ان کا آبائی گاؤں ہے، منگوال گربی آبائی گاؤں ہے یہ گجرات کا، جس سے چودھری اعتزاز احسن بلانگ کرتے ہیں، اور ان کے ہمراہ بھی ہیں قمر الزماں کائرہ، اور وہ بڑے ہی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ چودھری اعتزاز احسن کل جلسے سے گجرات میں خطاب کرنے کے بعد سیدھا ہی قمر الزماں کائرہ کے ڈیرے پر پہنچے ہیں، وہاں پر ان سے ملاقات کرنے کے بعد تفصیلی گفتگو کرنے پہنچے ہیں اپنے آبائی گاؤں منگوال گربی۔ یہ آبائی گاؤں ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری اعتزاز احسن صاحب کا، اور یہ معلوم تمام ناظرین کو شاید نہیں ہوگا کہ چودھری اعتزاز احسن کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہی پتہ چلا کہ ان کا گاؤں لاہور نہیں بلکہ یہ گجرات کے منگوال گربی آبائی گاؤں ہے چودھری اعتزاز احسن کا، وہاں پہنچے ہیں اور کافی پرانے دوستوں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور یہ کلب آباد شاہ ہیں، دیگر جو ان کے ساتھ ہیں قمر الزماں کائرہ ندیم اصغر کائرہ وہ ان کے ساتھ ہمراہ ہیں، یہ چل کر وہاں پہنچے ہیں اور انہیں سپورٹ کرنے آئے ہیں چودھری قمر الزماں کائرہ اور ان کے چھوٹے بھائی ندیم اصغر کائرہ کی، جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن پہنچے ہیں کافی عرصہ بعد اپنے آبائی گاؤں منگوال گربی گجرات۔